Mari masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shalom madihita amanginang. Ada orang sota mulai parminggota di bagasan sadarion, martang yang naho mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Hamuna aka dongan nahin holongan, sadarion sahat hita tu minggu kantate, namar lapatan, edehon hamuma di Jahoba ede nai baru, atong hita aka ruas huria, beta mahita mangedehon hamuliaun ni goarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna, dok hamuma madok debata, tungna sokal do aka pabahenamu, robema hamu marnida aka pabahenan ni debata, tungna sokal do pangajarionna di manusia, puji ma debata nami, hamu ale aka bangso, jala patu begihon hamu ma suara puji-pujianna, iba nama bahen hosata mangolu, jaladang di loas tota tarsuladit, atong hamu nahi naholongan, beta mahita marsoba, lau mamuji dohot pasangapo tuhata, Roma hita mangadop tujolona, marede mahita sian buku ede nomor 585 ayat sada dohot 2.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tuha palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jahoba, ede nai baru, ainunga di pabain ibana aka halongangan. Nunga di pabotohon Jahoba hatuonna, nunga di papatar ibana hati koranna, diadopan ni aka naso tumadaho. Nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, namanodangi ganup jolma na di portibion, sodakon mabohim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani, say rajai mahami, asa unang manibil hami sia dalan nasitongi, asalam gadah haporsion nami, marhite-hite pakirimon na mangolu, asa totong huingot tami, na hehedo hami muse sian namate, songo Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, naung hehehian namatei, ale Tuhan Jahoba, patotong marohan nami marhapor siaon tuho, marhite-hite tod di parbadiai. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 415 ayat sada dohot tolu. Tatangihon mapatik ni debata, imapatik paunopon, patik paunopon unang homamunu, dia do lapatan nii, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mabahen sahit-sahit tunasa na mangolu, ikon roha pangolu hodo rohata dinasa na mangolu, rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na obat patikmi. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 623 ayat sada dohot 2.
hatopoti ma dosata tu adopan di debata martangyang maita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan jala ama parasiroha dang lomoroham midah hamatian ni pardosa mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangolu ibana ido dipangido roham alani i ubain hupangido hami say sudati ma toru-torum asa unang mangonai be tuhami Saya sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. sayurupi mahami paubaon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon amin baga-baga ni debata taringo tu hasisan ni dosata songonod do pakolong ini debata di portibion pola do anak nana sasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hangoluan na salileng ni leleng na di ibana hasangapon ma di debata na di gicang amin. Mari dehita sian buku ede nomor 574 ayat sada dohot 2. Hatani debata turbuk di hari mingguon tarsurat di 5 Musa 30 sada ayat 14 122 dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa idama nungajupang be ajalmu nama temaho atong Joma si Joshua jala jongjong mahamu di bagasan udung-udung parluhutani asa martona au tu ibana jadi lao mas si Musa rabdo si Joshua jala jongjong nasida di bagasan udung-udung parluhutani Jadi tarida ma Jahoba di bagasan udung-udungi di bagasan opun na marsi jongjong di atas ni pitu ni udung-udungi do marsi jongjong opuni dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa idama nalau modom ma anggoho gabe top dohot akka opum hehe ma anggo bangsoon jalamar mainan mangihuton tu akka debata sileban di tonga-tonga ni tano si bongoton nai jala ditadikon nasida do anggo au jala oseon na do padan naung hubaheni tu nasida jadi marsi gorgor mari masu di ari nasa sedai mida nasida jala tadikonoku manasida jala pada oku mabuhiku sian nasida asa suda nasida marhina mago yadung mangonai tu nasida akahina mago dodang dohot hagogoton meragam-ragam doron nama di ari nasa sedai da manginona do akahina mago ontuahu alaso di tong-tongaku debataku alai anggoau totong do pada oku situtu bohiku di ari nasa sadai ala saluhut hajahaton nabi nahennai ala naung marbalik nasida tuaka debata sileban nuaing pe suraton hamuma di hamu edeon jala ajaron mai tu halak Israel jala memeo tu bagasan pamangan nasida
asa endeon gabis tindangi diau dopak halak Israel. Ia dung sahat nasida hubuan masuk tutano naung huuarahi yon hian tua puna tano habaoran ni susu dohot situak ni loba. Jadi dung mangan nasida jala bosuran maradu mok-mok marbalik ma nasida tuak kadebata sileban jala marsob batusi alai toisan nama anggoau jala oseon nama padan nahubahini. Jadi ia dung manginona tu nasida akka hinamago bulon dohot hagogoton meragam-ragam ikon edion ma manidangi dopak nasida aidang jadi lupai sian pamangan ni pinoparna ai takas do hutad dahian tubuh-tubuh ni rohana naung pina jadi ni rohana hian sadarion tagan sosahat do penasida hubuan tutano naung hurioni. Jadi di suraton simu sama Edeon di nasadari jala diajah hodoi tuhalak Israel ido sahatna martua doakan nau tu mangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Mari dehita sian buku Ede nomor 410 sada ayat 2. Tidakon maha porseotai songon nahina tidakon di dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman tinubuhan ni si Maria na gebe-gebe siato di parbadia ada orang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai itu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogona sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon manghumi harap na mangolu dohot na mate au porsia diton di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan mihala Kristen akan na badia dohot dihaisani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogo daging mihalak nong mate dohot dihangoluan na sora suda amin. Shalom. Tabegema titing ni huriata di bagasan sadarion Minggu tanggal 10 bulan 5 tahun 2020. Na parjolo
ia guarni mingguta sadarion ima minggu kantate namar lapatan edehon hamuma di Jehovah edena ibaru topik minggu mangendehon haluaon nasian Tuhani napaduahon permingguan dohot pertanyaan di bekas tabi naparjolo acara ibadah minggu boy taida di WA group masing-masing wek na di share ni situ wek ima tata tertib ibadah format PDF dohot khotbah pendeta di YouTube. Na paduahon dipangido tuaka ruas na patupahon ibadah minggu dohot pertanyaan di Jabu dengan tapasahat peliata melalui situawek manang langsung tu rekening ni Huria BPD Riau nomor rekening 1342 00 13 na patuluhon tetap tapatupa ibadah di bekas tabe huhut martangiang asa tumibu salpu hamaolon na di Burtibion na patuluhon permingguan mulak di gereja permingguan tapatupa mulak di gereja dung adong titing sian Huria manang boa-boa sian situa wekta adorang so adong titing sian Huria di Jabut tabe mahita patupahon permingguan dohot pertanyaan na papaton ibadah bahasa Batak di hari sadarion minggu sadarion tata ibadah tapatupa permingguan bahasa Batak na palimahon selamat ulang tahun HKBP Raja Wali Pasahaton selamat ulang tahun ma Tuhamu ruas ni Huriata nang naso ruas dupe na marulang tahun kelahiran dohot pernikahan mamuka sian tanggal 10 sahatu tanggal 10 Mei 2020 hatan itu hatta madok hatamido sulu-sulu nipatu jala hati urodo di dalaku naponopon hata mauliate Huriata pasahaton hata maulate tusude ruas ni Huriata nang soruas dobe naung pasahaton pilihan siganuk minggu pilihan pertanyaan perpuluhan dohot hamulateon suang songoni nang pilihan tahun molo adong kekeliruan manang nahurang jelas di titingon boy ma langsung tahubungi situawek di ruang konsistori songonima titing namasa di mingguta sadarion tapasadaru hatta martangiak kita debata amanami nama rawa bangsa di Banua Gijang mauliate di soboh rohanami tua rupamu alede amang perdengan bahasa di siala dengan ibasam doa sini roham natotong mangiut-ihuti perlakaon ni perguluhan nami terlumbu bimale Tuhan di bagas obason ima di minggu sadarion ale Tuhan di palas ho hami ma alas ni roha
boy hami bongot tu bagas huriamon mangalakahon si majojak nami siya bagas nami begaru marsada-sada ima dinalaho marsaor dohot mabege hatam na badiai saluhu na yali Tuhan totong do pasaton nami tu daging nang to dinami debe asahon totong mangaramoti jala na madongani hami di panggulon nami di bata ama nami nunga di patersok kami aka nanaing masa dohok nang masa di huriamon atau ngali Tuhan saluhut nai tutangamu na subadia ima di pasahat kami asaho totong na manuru todim to di perbudayai di nama mengajari kami debata ama nami bonon nami do tu bagas tiangan nami tarlumu bima ditikion ali Tuhan macai lungudo rohanami marnida na masa ditikion di perminggun nami di patupahami di bagas nami be alan yang akan masa doa musibah virus coronaon alan yali Tuhan mangido hami gomos tu arupanmu asa sa puhonomu ma virus corona sian portivion sian negara namion asa boy hami labe Tuhan rak marpungu rak marsaor marminggu di bagasan joromon ido gomos jala nami tu arupanmu nabadiai di bata ama nami suang soni dapi oleh Tuhan di boto hami dia ka program ni huriamon tu horo pasaton nami oleh Tuhan asa totong ho na mangajar-ajari jala riposon saluhuna perdalanan ni program ni huriamon di bata ama nami satokin nai bigyon nami ma hatam nabadiai nalahu pasaton ni naposomi oleh Tuhan atau ngali Tuhan perbadiai naposomi asatung marsaringar suaram di tonga-tonga ni huriamon suang soni hami saluhu na li Tuhan na mabigesa totong ma perbadiai hami li Tuhan asa boy diulaon hami hatam na badiai di batama nami dia ka ruas ni huriam dobe na marulang tahun kelahiran doh marulang tahun pernikahan tuhoro pasaton nami nasida asa totong ho namalin damem na sumurmi itu nasida lehono mo kagajang ni umur lehono mo karejeki itu nasida debe ali Tuhan asa totong malas ni roha nasida mangudupi ngolu-ngolu ni nasida di bata ama nami syong soni saluhu na ruas ni huriam napasahaton hamoleton na tu bagas huriamon tabay dinasida akasida darongan ali Tuhan asarong dope totong pakyon dinasida dinalaho mangaleon silelehonon na mangurupi huriamon suang soni manguduti ngolu-ngolu ni nasida atong ali Tuhan saluhu na dia ka Panginoon nami doyole nami adong day dia rupamu atong palong mehom may ali Tuhan lehom may dia ka Panginoon nami dosa nami nagudang yali Tuhan sesaono mo may asaw ng tarabat asi do holong ni ruham nalaho si palumay honom mo tuhami ganu marsada-sada matang yang elit nami ali Tuhan nadisobahok kami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiya kami tuho amen. Mari dihita sian buku eden nomor 780 sian.
Damai di debatana sumurung sesaluhu na roha. Imana mangaramoti ati-ati dohok pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita akamanginang sude ruas ni huria manang di dia pehita maringana di tikyon lumubi akan ditongan di bagas tabe. Oras ma dihita saluhutna hatan itu hatta di mingguta sadarion tarsurak Mei di pangukapon 12 mamuka sian ayat 10 saha tu ayat 12 songonom ma hatani tu hatta dungi hubege ma suara nagogo di Banua Gijang nama dok nung saha nuai haluaon do hagogon doho harajaon ni debatata dohot hamulion ni Kristusna ay nunga dipabali pangasungi na mangasungi akka hahanggita aria dohok borngin di jolo ni debata nunga ditaluhon nasida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui doho hinorhon ni hata na hinatiddakon nasida dang di parhamal lasida khosa nasida rasi rasa mate dibaheni marlas ni rohama hamu akka Banua Gijang doho pangisina marjeama tanoi doho laut ainu ngatuat sibolisi tuhamu marimas situtu ay diboto otik nama tikina imasahakna molo tajaha pangukapon manang kitab Wahyu jodoh tubuh di rohata biar ketakutan jala sejok do memang nanga kaparjamita pe mamake buku pangukaponon manang kitab Wahyuon seolah-olah menakutkan seperti itu. Jala memang mau saya tajahai buat tutu pangukaponon gudang akka istilah ni simbolis antikristus doh lana kan asing setan doh akan asing nei sahira gobaran de kiamat jot di hatahon olo do tutu gabe sahirana mabiya riba hatahutan kita majahayaton alayak kamanginan molo tapamanat dengan pangukaponon sasitong na buku pangapuliot doi muatannya adalah penghiburan kepada jemaat-jemaat tuhurian aparjoloi di mangadopi na masa mangadopi hamolon nasida hadong pangukapor ro ti si Yohanes las ditongoson tu hurian aparjoloi ima sada pangapulion bahwa Tuhan menjamin kehidupan orang-orang percaya gabe monang sude akar ruas ni huria nama perjuakon haporsionna na mengalami kesulitan-kesulitan di parhamau nguluna sida disiksa halai di ujung namuse gabe monang akan aporsiai hobardo kiadanon tu situasi na masa di hati-hai ala di zaman pemerintahan ni Kaisar Domitius begitu sulitnya akan hala Israel hala Kristeni masa Allah sida martangi yang penasida dilelelele beribadah penasida diusir molo Jepang halak Kristeni olo ditutung ol dipasuda alai dipaingot asa unang sumurut haporson nasida asa unang gabe murtad asa unang gabe talu nasida alai hot haporson nasida ido godang aka simbol-simbol di buku pangukaponon digobar kosongon naga na balga
ulok na balga dohot angka-angka nasoboy mura atusan niya kajolma secara awam, secara harafiah. Alayang waka na persyai aka huria na parjolay boy do diatu sinasiday ay sada istilah doi dinasida ay hola nak kana persyai do mabotoy nang ditikyope aka mga kainang ido na mabahen dipili turpukon di minggu kantate ditikyon ay gabe marlas ni roha aka ruas ni huria na parjoloy di parukilon gabe di suarahot tunasida madokon asa sude makatidakon asa sude marlas ni roha alania di dok takas di ayak 10 sadai nunga di taluhon nasida ibana hinorhon ni mudar ribiri doho hinorhon ni hatana hina tidakon nasida dang di parhal nasida hosana sida rasi rasa mate sahira parporangan ni Banua Gijang dosa setong na pinatuduhonon na diayaton peperangan surgawi jala takas molotai huton songo dia naga namar porang di Banua Gijang mangalo mudar biru-biru ini na sai di usaha do asa unang ro biru-birui molot aja mulai senaik sada berusaha donaga neng mabodut asa unang tubuh poso-poso sian sahalak inai di gobarhon alai gabe di hamonakon nasida jala di bodut talu ulok na balgai talu naga na di gobarhon nai molo dia siang sasitong na gobaran di sibolis doi na di hatahon molo tajaha dia sia di dok jadi di pabalima naga na balgai ulok na robi'i na margor sibolis doho setan na pautotohon ganu parinen na jadi sibolis doho setan nasai manosaki di taluhon di bodut jala dang adong betikina ninna akamangin nang ido pawahon namonang nasida gabe marolop-olop marlas ni roha si ingotota si turpukon songonido dingoluta sinuaing kita ini adalah penduduk surgawi bangsa surgawi yang hidup di bumi ini alani ina menjamin kehidupan ima Banua Gijang na menjamin kehidupan adalah penguasa surgawi ido mapaheboy lasrohatta ido mapaheboy ditikikan tateon hati dakonota museed dene baru ala dijamin debata hanguluota asura tabuat tu dosa ditikyon dos de songotu jamas sinuaing di masa kesulitan tadi tikyon di hamolot tadi tikyon tadok majonwaing menghadapi virus corona di tikyon berusaha dan berjuang do pemerintah laho memerangi dohot kita sudah dia rahon berusaha do nasida baru asa mangolu sudah ka pendudukon asa selamat sian hamolon nang pedang tergabung kita maul do nata adopi tapi mereka berjuang terus maul do ida adopi nasida akatang tangan akan naso tinadahian naso dipersiapkan hian tapi mereka berusaha menjamin supaya masyarakatnya bisa selamat. Boy muse bononna tunggu lunai baru dung salpu kiadanon. Lebih songoni ya kamanginang. Songoni do pabehenan di demata di tonga-tonga di ngelutta. Ala penduduk surgawi do hita dijamin do ngelutta. Nang pehacit nang pemaul nang pesai manosak sibolis panoroi di tonga-tonga di ngelutta. Ay dang gogota dak pardagingota laho mangaloi. Halai Banua Gijang marporang tuhatai marporang ido jaminan ni halak Kristen bahkan didok mudar ni biru-birui nungai pegang atta nungai sitiopota palohota mudar ni Kristusi akamanga kainang ido sitiopota nuaing mangadopi hagogon ni portibion mangadopi aka penindasan zaman ai saha tunuaing
sai margogos itu tudo portibion naing manosak ngolu ni halak Kristen naing mabodut aka na porsea alai dang tolap ni nasidai ala memang nung atahanguluhon mudar ri Kristusi pamonakon aka manginang ido dang neang rohatta laho menyikapi laho makam porsiai mudar ri Kristus mudar ri Yesus tai alana sejok do tak sepelehon seolah-olah darah Kristus itu darah anak domba seperti yang dikatakan di ayat ini hanya begitu sederhana, hanya untuk menjamin kehidupan sehari-hari soal kebutuhan-kebutuhan kita. Atau di sisi lain banyak orang mengandalkan itu hanya untuk kesembuhan penyakit. Amanginang dao marga siani ngolutta dona dijamini. Di paluas yang dosa, di paluas yang hamatian ido mudar ribiri-biri. Alani dang sesederhana songona tapi kiri. Ay malo soal mangan, minum, doh lana kana sini sehari-hari ay sudah do rapotani. Aka ateispe dapota berkah doi si ganopari. Ay rak majalo matani ari do hita ganopari. Rak majalo udah do hita ditikina be sudah dapotan. Alay malo mudar ni Kristusi. Asini rohani Kristusi. Lumobi dia kana porsei do makangoluhoni. Ido asa kosonang rohani na porsei madalani ngeluna. Didok dihuri na perjoloi buasa boy na sida marlas ni roha di hamoloni. Buasa boy na sida markantate di hamoloni di masa-masa ni pangaleleoni. Takas didok di hatani Tuhani dang di parhamol la sida hosana sida rasi rasa mate. Dang diargahon na sida ngoholan alani portibiodo mereka lebih memilih siap mati daripada harus menjual imannya. Lasido mabahan nasida sonang. Dang soal kehidupan sehari-hari be motivasi nasida. Dang soal keinginan daging be kehidupan nasida. Alai di dok dang di roh nasida be tahengolu nai. Malo holat tungolu siganu partu portibion. Alai adong kekuatan yang luar biasa. Jaminan hidup yang kekal. Monang alani muda dari Kristus si adong di nasida hal yang luar biasa. Menyemangati hidup mereka. Dang bese holan hosanai di pajaga-jaga. Dang bese holan dirine di pajaga-jaga. Ale lobi siani. Nunga di ida nasida. Hasonangan nama sayarga. Dung di hamonakon nasida muse. Haporsonna di portibion. Akamanginang. Dang boy menutup mata hita di jamas sinuengon. Raga maka hamolot tadopi. Dapola ra hal baru. Manang pola herak kita ditiki sunaingon. Boy do tangis amata. Mananginata. Menangisi kehidupan di keluargana ditikyon. Menangisi situasi ditiki parpudion. Lumobi nung ngadokya persoalan sebelum masa ni kronon. Lasapala hibul muse. Dung di masa ni kronon lak pungus de. Gorang ka cita-cita na terhambat ate. Akamanginang. Karena sudah mengoli. Sudah terpasu-pasu. Akan amar sahib penuaing nong rutin di mana merubah rumah sakit gabe maol la sida ron waing rumah sakit alani nama son bakka gabe gagrong do na terdampak gabe lamparana sida do di sisi nasing di ekonomi nama saya maol nama saya sulit kebahagiaan yang seolah-olah terenggut nuaing alani akan nama son melihat anak-anak yang begitu sakit, yang begitu sulit sekarang dipenuhi kebutuhan. Ay sudah meningkat. Molo marsiajar pedijabu, tabbado biaya. Tabbado pe sidang nangat tu sih. Ay ko sede honon ni natua-tua pakai ni ka persikolan waeng di tongani bagas. Nah biasa pulsata untuk pakai hanya 100.000 sebulan anggo sonari rangga meningkat. Ngolo 200.000 300.000. Sementara pendapatan semakin berkurang. Saya diarah doh kita saya ikom memiliki gizi yang baik asa jagoi mentubuh. HP sementara ekonomi kita sangat sulit. Keluarga dope si bigota doh lana kan asing. Songgok ni roha dope akamanga kenang. Mate keluarga rang boy berengon. Mate ale-ale terang boy daon alane kana mason. Topus de nang nasangapi penuaing sahira somararga benuaing.
Ima situasi nuaing tangis saluhukna di hamaoloni dang dope na gudang tergoncang haporsota songonope mau lingolu ragam dope aka tantangan termasuk sia naka parugamon sia naka kehidupan ragam dope aka persoalan sia dopon aka mangak kainang buah dope nota sonari berkantate. Saya mau mengarahkan kita yang pertama adalah si ngongolu honot tanuai ngasaboy sonang rohatta dang be kola soal kehidupan portibio setiap ommu da kola soal keinginan daging bes yang ngolohonommu alena terutama adalah kepasrahanmu kepada Tuhan berserah diri kepada Tuhan terutama mengingat kembali bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita baik secara jiwa raga baik secara rohani dijamin idoma baik kita sonang akamanga kenang pos rohatta songon hurian apar joloi di suara autu nasida jala di hati dakon nasida dang bedaging nami rasi rasa hamatea dang be mabiar hami halani haporsion na di patu jolo lasido panidang yotan waing rasi rasa hamatean dang be mabiar hami ala tuhatai menjamin golum di portibion nang di Banua Gijang muse songon naung pinatorang makin bahwa kita ini adalah penduduk surgawi. Alani Banua Gijang menjamin kehidupan ta aka mangakenang asa sonang rohatta madalani akarari ni ngolutta. Lasido nang topik ni minggu di tikyon didok mangedehon haluaon nasiat debata. Mola-monak kita aka mangakenang dia ka pergumulan nama semauli di kesulitan nama semauli edde honommu mamuse edde ne baru tu Jehovah marhiti aka kesaksian hata honommu mamuse pabahenan di Jehovah di ngolu na hatciton di ngolu na suliton di pergumulanon hati dakonommu mamuse pabahenan di debatana palua hokko hata honommu mamuse di luar pemikiranmu di luar dugaanmu di pataru debataho muse tu ngolu na lebih dumenggan alania kamang akainang dang be padelea patu joloon dang be ungut-ungut patu joloon dang be kelemahan dang be kesedihan alai haporsiauni nama patu joloon alai keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita berdiri di depan siapa kita berdiri bersama siapa dalam kesulitan ini sekarang dalam pergumulan kita sekarang hidup si patu joloon akan asongoni mana boy maredde akan nasosongoni ma boy makatidak komuse panidangion na baru namarnida pabahenan di debata di tonga-tonga ni nguluna nang pehatcit nang pesulit nang pemaol alai haporsioni tetap tugu alai haporsioni tetap mengolu ayu marga sianon adong sihiri mota nang pesonari hita mempertahankan iman kita alai sadua muse sogok muse dung monang akan aporsai marolopolop jala marlas ni rohama hata honot tame muse panidangyotai di portibion panidangyotai marhita kaya nakota muse do tungolu haduan akamanginang ditogiho kami mamu diajak mahita sude nang mahiti turpukon asa saluhuk nahita boy makatidak ko nakapabahenan di debata di tonga-tonga di ngulutta songon naka ngoluni huriana parjole di hamoloni nasida marlas ni roha di hamoloni nasida markantate di hamoloni di bereng nasida sude pabahenan di bata di tonga-tonga di ngolutta nuaing pe di hamola di tikyon di sima ho pajupang doh de bata di pergumula si tikyon di sima haporsyammi diuji di sima hita apakah kita benar-benar orang yang selama ini setia kepada Tuhan sahak tutikin neng ro ima sitio pota akamanga kenang tetap setia di jalan Tuhan tetap setia mengimani Tuhan dan tetap setia atas perbuatan Tuhan persea mahita akamanga kenang disarihon dijaga diramoti debataro hita nang sien polga ni sibolison ido hatani buku deta dirok tung halak namar gogo si partang yangi porsukpe si taonon dangolo talui songoni mangulutta
tung porsuk tung ngol pesitonon ale dang olo talu hita ala rap dohot debata hita disudeyaka perngolota. Amin. Martangnya kita. Mulai ate male Tuhan Jehovah debata di pengotoro kami di tikyon marhite hatam asa totong margogo kami asa boya le Tuhan di hati dako kami edene baru panidangion na baru dia kapabahenammu lumobi di masa ni hamolo di tikyon alai sudah kami mangida siniroham sudah kami margogo ale Tuhan ala di boto kami diramoti dijaga hodo kami jala pos itu tuh rohanami oleh Tuhan di portibio pehami di jamiko songori nang dihangole sogot ai mudar muda badiai mudar munargai nunga paluaho kami jala ido pos ni rohanami dia kaperdalanan ningolu asi roham Tuhan disudayaka ruas ni huriam asahona ma pargogoy nasida pargogoya kana marukil asa totong margogo nasida Tuhan jala tarapul rohana sida pasahatun nasa dirina marpas ni roha situ tu unang diloso nasida madabu tu padelean unang diloso nasida madabu oleh Tuhan tu parukilon tu sasa dok lana kenasing halai marhapor syaun na togu marhite to dim na saya totong mangalehon na kengolu ne baru menyemangati ya kehidupan dia kana marsahi pe Tuhan totong pargogoy nasida hahologi nasida le Tuhan asa totong margogo nasida di persahitonna tibu malum nasida jala hipas pamatangna dia kaulaun nasida dia karuas ni uria makana makirim akan mengalami kesulitan-kesulitan maing akan berdampak kalanya kana masa di virus corona apuli nasida pargogoy nasida le Tuhan leho pikiran natorang leho semangat ne baru anggiak boy nasida muse mangolu menyesuaikan kehidupan tak partikian positu rohanami le Tuhan tarlumobi ale nami toropamu pargogoy ale Tuhan pamareta nami laho menguluho kami saluhukna paluho kami sin namason enggak tibu tu hasal pumuse akka hamolonon jala tutik kinaneng roboy muse dengga jalan normal kehidupan nami siana sineroham pos dorohanami tu hapa sahatun nasa ngolu nami pasahatun nasa diri nami hola tu bagasa tangammu marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Toduti mamuse marede siap bukwede nomor 754 sada 12 las disomma tapasa peleata. Tatangnya koma pelata martangi yang mahita. Ale debata manami na di banogijang hodo haroran di saluhu silelehon na dengga dohot naso libasa na maliutus. Kupasatai mesen na nilehon mitu kami pelan nami tuho. Saya jalo may gabewap na khusus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti. Asa ho parhasya kami pelenon
pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite terdim. Asalam hutadahami godang nisilelehommi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajommu, saya sau malam maniroham di Banua Tengah Osongon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadaran hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami songop panesa nami di dosa nidongan damar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagap. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasar hom madamena tutodim. Horas selama hari Minggu ma dihita saluna. Horas selamat hari Minggu.